अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल शाह के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 को हमने इस प्यारे मुल्क को फरंगियों से तो आज़ाद करा लिया, मगर न जाने क्या हुआ कि आज एक मच्छर जो है उसने पूरे मुल्क और ख़ास तौर पे लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया है। इस हवाले से कैसर इकबाल शाह मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसर साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्प्रे जो है ये रोजाना हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही, क्या वजह है? जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सूरत हाल ये है फैसल साहब के स्प्रे के हवाले से कहा तो जा रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो बड़े बेहतर तरीके से स्प्रे कर रही है, जगह जगह पर स्प्रे किया जा रहा है, लोगों को बाकायदा तौर पर इस हवाले से नॉलेज भी दिया जा रहा है कि आप इस जगह से इस तरीके से जो है ना वो हमसे स्प्रे जो है वो उन लोगों को कॉल करके बुला सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है ना वो नज़र जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इश्तहारी मुहिम तक है। इसके आगे की जो सूरत हाल है, अगर हम इसके आगे की सूरत हाल देखें ना तो वो जो होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बातों की हद तक तो बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की पूरी जो नजर है, जो पूरा काम है, जो पूरी तवज्जो है वो इसके ऊपर मरकूज है, डेंगू के ऊपर। लेकिन अगर देखने में आए तो जो है ना रिजल्ट वो सिफर है। अच्छा कैसर साहब, यही चीज मैं भी देख रहा हूं कि न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो फील्ड में निकले हुए हैं, उन्होंने टीमें बना दी हैं, लेकिन ये कुछ पॉलिटिसाइज होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस भी जगह पर जाएं वहां पर यह पता चलता है कि जो इन्होंने पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं वो लोग फोगर मशीनें, अब मेरे इल्म में आया कि 100 के करीब फोगर मशीनें 2 दिन पहले जो हैं टाउनों में दी गई हैं, लेकिन वो फोगर मशीनें जो हैं वो पॉलिटिकल एडवाइजर जो है वो अपने घरों में ले गए और उसके बाद जो उनके वोटर हैं जो उनके घर आते हैं उनको वो मशीनें साथ ले जाते हैं और उनको दे देते हैं। अब देखें शहबाज शरीफ की इंतहाई मेहनत दयानतदारी से वो बेचारा खप गया है। सारा दिन जनाब उसका एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रोजाना मीटिंगें सुबह दोपहर शाम वो कर रहा है खादमे आला पंजाब, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। मैं माफी चाहूंगा फैसल साहब, सूरत हाल ये है कि अगर वजीर आला पंजाब जो हैं इस काम के लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो खप गए हैं इस काम में, वो ऑनेस्ट हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं तो ये चेन कहां पे जाकर खराब हो रही है, कहां पर ये लैप आ रहा है, कहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वजीर आला पंजाब तो अंत तक मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है और गलियों मोहल्लों में लोगों से मिलने के ऊपर और डेंगू के हवाले से बातें करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसकी आउटपुट नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह? क्या वजीर आला पंजाब के पास जो मशीर हैं वो खराब मशीर हैं, या ये जो वजीर आला पंजाब ने जो बनाया है, जो तरीकाकार रखा है वो गलत है? अगर ये सारी चीजों को सामने लाया जाए तो फिर भी हम ये बात हम जरूर कहेंगे कि एक जो मुहिम जिसको कहा जा सकता है डेंगू के हवाले से, श्रीलंका से टीमें मंगवाई गई हैं, हॉस्पिटल्स में जो है वार्डों के वार्ड बना दिए गए हैं। अभी ये देखें एक और वार्ड जो है जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है, ये 50 बेड का वार्ड है मियो हॉस्पिटल में जिसका आज इफ्तिताह किया जा रहा है। एक और यानी कि 450 बेड पहले था, अब 50 बेड और साथ में लगाए जा रहे हैं और ये 500 बेड हो गया। सर आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुनासिब नहीं था कि इसका मतलब है कि यहाँ खादमे आला पंजाब को एतमाद नहीं है कारपोरेशन के अमले पर? क्या वजीर आला को एतमाद नहीं है सरकारी इंतजामिया पर? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से खास तौर पे ये जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी वजह से निजाम खराब है। लोग जो हैं वो पंजाब हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। क्यों कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर्स की अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियां हैं। अगर मेरा ख्याल है कि इंतजामिया को फुल्ली इख्तियार दिए जाते और उनसे यह कहा जाता कि हमने कल को आपसे इसका रिजल्ट लेना है तो उससे ज्यादा बेहतर नताइज सामने आ सकते थे, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे मशीर हैं जिन्होंने उनको मशवरा दिया और अब किसी जगह स्प्रे होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये बात तो सही है कि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इनके या जो इनके मशीर हैं उनकी वजह से ये सूरत हाल सामने आ रही, लेकिन उसमें अगर हम खाली मशीरों को इस बात का जिम्मेदार ठहराएं तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वजीर आला पंजाब जो है, जो खादमे आला पंजाब अपने आप को कहलाते हैं, जिनकी ये मुहिम है, जिनके सर के ऊपर ये सारा सिलसिला बना हुआ है, जिनके ऊपर सारी बात आ रही है, इधर उधर से भी जो पॉलिटिकल सूरत हाल सामने आ रही है, सियासी बयानात जो चल रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ पंजाब को
تنہا چھوڑ دیا گیا ہوا ہے. کیا پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ایک بھی جملہ جو ہے وہ پنجاب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ان کے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں یا ہم ان کو یہ ایڈ دے رہے ہیں یا اس طریقے سے ہم کچھ ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اکیلی نہیں ہے, تنہا نہیں ہے. بلکہ دیکھنے میں یہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے, مختلف جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ باقاعدہ طور پر کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اس طرح کے سیاسی بیانات دے رہے ہیں جس کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کی سبکی کی جا رہی ہے. یہ بات جو ہے یہ سب سے بری اور بہت ہی خطرناک سامنے آ رہی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں وفاقی حکومت جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو یہ پاکستان جو ہے یہ اس میں لاہور بھی شامل ہے, اس میں پنجاب کے دوسرے اضلاع بھی شامل ہیں. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کا صرف سندھ سے یا وفاق سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے, ان کا رابطہ پنجاب سے بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پنجاب سے ووٹ لے کے وہ لوگ آج وزیر اعظم اور صدر بنے ہیں. اب اس میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب ہوں یا وزیر اعظم گیلانی ہوں یا صدر ہوں, ان کو مل جل کے, اور خاص طور پہ عوام کو بھی. لیکن اب ہماری عوام کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ خطرناک وبا جو ہے اس نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیا, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ لاہور ہے, اس کے ساتھ ہی پیناڈول جو ہے وہ نہیں مل رہی, تھرمامیٹر نہیں مل رہا, اس کے بعد بسٹل واٹر کی بوتل نہیں مل رہی. اگر اس کے بچاؤ کے لیے سیب یا انار ہے تو سیب کی قیمت جو ہے, دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب بہت توجہ دے رہے ہیں کہ دوائیاں ملے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈی سی او کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیب کی قیمت یکدم کہاں چلی گئی ہے, انار کی قیمت کہاں پر چلی گئی ہے, جو جعلی پیر ہیں, جو تعویذ دھاگے کرتے ہیں, وہ لوگ کہاں پر چلے گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو نہ لیے چلتے ہیں, ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ میں ہمارے پاس صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ باغ جناح جو کہ لاہور کا سب سے قدیم اور سب سے بڑی پارک ہے, وہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے وہاں پر بھی کتنی گھناؤنی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسکولز میں, کیونکہ اسکولوں کی طرف جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں گورنمنٹ پراپر جو ہے سپرے کروا رہی ہے, لیکن اسکولوں کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے یہ ہم دکھاتے ہیں. اسکولز کے حوالے سے کچھ فوٹیجز دکھاتے ہیں, کچھ لوگوں سے آپ سے بات کرواتے ہیں کہ اسکولز میں سپرے ہوا ہے یا نہیں ہوا. انشاءاللہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں آلریڈی بھی یعنی کہ کافی صاف ستھرے ہیں اور وہاں اتنا مچھر نہیں ہے, باقی مزید سپرے سے انشاءاللہ مچھر پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم جو ہماری مین کنٹریبیوشن یہ ہوگی کہ ہم والدین کے ساتھ ان کو آگاہی یعنی دیں گے کہ اس ڈینگی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اس کو سد باب کیسے کرنا ہے, اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یعنی کہ والدین کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کر کے ان کو یہ میسج دے سکتے ہیں. دیکھیں جی, پیرنٹس کی طرف سے بڑی شکایت آ رہی ہے کہ بچے ٹائم ضائع کر رہے ہیں گھروں میں, وقت تعلیم کا بڑا قیمتی ہوتا ہے. 3 مہینے کی چھٹیاں تھی پہلے, اب آئے ہیں, ابھی امتحان درمیان میں ہیں بچوں کے, اور اب پھر سکول بند کر دیے گئے ہیں 10 دنوں کے لیے. ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں تعلیم کے نقصان کا کوئی شعور ہی نہیں ہے. میرے اسکول میں 2210 لیسن کا ایک دن میں نقصان ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنے اسکول ہیں اور کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں. میرا چھوٹا سا اسکول ہے, اس میں اتنا نقصان ہے, تو ذرا ضرب دے کے دیکھیں کون ریسپانسیبل ہے اس کا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کبھی سوچا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے تعلیمی, اور اس سے فائدہ سرے منہ نہیں ہے. بچے گھروں میں بھی وہی مچھر ملتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, اسکولوں میں بھی, گھروں میں بھی سپرے ہوگی تو بچاؤ ہوگا. ہم نے ایسوسی ایشن نے جو قدم اٹھایا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ساری ٹیم جو ہے ہمارے ممبرز ہیں, ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز ہیں, سارے اپنے اسکولوں میں اور اسکولوں کے ارد گرد گھروں میں کوشش کریں گے کہ سپرے بھی کرے اور ان کو آگاہی بھی دی جائے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز صفائی ہے. اور صفائی اگر آپ اپنے گھروں میں رکھیں گے اور اس طریقے سے رکھیں گے کہ مچھر پیدا نہ ہو, اور اپنے بچوں کو بھی کمروں کے اندر محفوظ رکھیں گے. اور سکولز جو یہ بند ہوئے ہیں اس کا مسئلہ سکول بند ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں کہ 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں پھر سکول کھل جانے ہیں, اور ڈینگی ابھی اس طور پہ نظر نہیں آ رہا. سری لنکن ٹیم آئی ہے اور وہ گائیڈ بھی کرے گی, اور ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. یہ سارا ایک سٹنٹ بنایا گیا ہے, یہ پری ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے, ان کو سب پتا تھا. یہ گورنمنٹ فیلور ہے. کبھی سری لنکا سے ٹیم بلائی جا رہی ہے,
लोगों की तवज्जो को बांटा जा रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुझे ये बताएं कि 10 दिन के बाद इनके ये डेड श्योर की ये डेंगू खत्म हो जाएगा, 10 दिन के बाद फिर स्कूल ओपन करेंगे जी, फिर कहेंगे ये बंद कर दें। ये जो एकदम से ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं कि जी ऐसे कर दें, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखा नहीं जा रहा। मुझे या तो ये श्योर करें कि 10 दिन के बाद ये डेंगू खत्म हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं। अभी तो ये टीम आई है, फिर ये सजेशंस देंगे, ये मीटिंग्स होंगी, तब कब वो मशीनें आएंगी, तब तक ये मौसम ही बदल जाएगा। खैर से जब मौसम बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद। ये स्कूल्स की इतना तालीम का भी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इतना बड़ा हर्ज हो रहा है तालीम का, पहले ही 6 माह स्कूल खुलते हैं। मुश्किल की घड़ी में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर तरह से अपनी हुकूमत की सपोर्ट कर रही है। इस सिलसिला में हमने अपनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मशीन्स खरीदी हैं, जिससे हम ना सिर्फ अपने एसोसिएशन के मेंबर स्कूलों में स्प्रे कर रहे हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाके में भी हम स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ एक बात मैं ये हुकूमत को सजेशन देना चाहूँगी कि जितनी जल्दबाजी में ये अचानक फैसला किया गया कि स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए, ये फैसला इस तरह जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था। और इस सिलसिले में आइंदा भी कोई जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। और बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, उसकी वजह से बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर नजरसानी की जाए और स्कूल जल्दी लेकिन कैसे साहब बात यह है कि देखें, अभी जो स्कूलों के हवाले से बात की है, मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि जो हमारे सरकारी एहलकार हैं जो कि बड़े दयानतदार बनते हैं और ये स्प्रे करने वाले बाद स्कूलों में गए हैं और जाके वहां के प्रिंसिपल से, वहां के मालिक से ये कहा कि आप ऐसे कीजिएगा कि इस फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिएगा, यहां पर स्प्रे हो गया। कितने शर्म की बात है। आप सही कह रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मालूमात हमारे सामने आ रही हैं कि अमला जितना भी है ये स्कूलों में जाता है और जो इनके पास वो एक रजिस्टर बना हुआ है उसके ऊपर ये साइन वगैरह ले लेते हैं। वो कहते हैं जी साइन कर दें, जी हमने इसको कर दिया हुआ है। हालांकि एक बात जो सामने हमारे ये आ रही है कि 1000 रुपया जो स्प्रे करने वाला आता है ना, वो मांगता है जी कि आप हमें अकोमोडेट करें जी। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हमें 200 रुपया एडीओ हेल्थ जो है या दूसरी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इंतजामिया जो है, हमने 200 रुपया दे के सारा दिन ये इतना भारी भरकम जो स्प्रे मशीन है उठा के गलियों में भेज दिया जाता है। तो 200 रुपये में हम क्या पूरा दिन में क्या करें? हम गरीब लोग हैं। अब तो ये लोग जो भर्ती कर रहे हैं उनको ये बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि आपको 300 रुपया मिलेगा और 200 रुपया जो है इनके कार्य खास वो रख लेंगे, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आपको 500 रुपया फीकस दिया जाएगा। अब देखें ना कहां तक हुकूमत जाए। अगर कोई काम फैसल भाई आप सही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं। ये जो स्कूलों के हवाले से अभी हमने दिखाया है, हमने इसको अभी जो फुटेज के हवाले से आपको अभी दिखाया है, स्कूल्स के ये मालकान भी हैं, इनमें टीचर्स हजरात भी हैं और उनका कहना ये है कि जी हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि स्कूलों को बंद कर देने का मतलब क्या है। आज आप अगर हमारे मुल्क में कोई वबा आई है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया है, तो उससे लड़ने का मतलब ये तो नहीं कि आप स्कूल बंद कर दें। बच्चे पहले ही 3 माह की छुट्टियों के बाद वापस आए हैं और अब फिर 12-14 दिन की छुट्टियां, अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फिर स्विमिंग पूलों के बारे में कह दिया वो बंद कर दें। अगर ये स्विमिंग पूल बंद करने से डेंगू खत्म होता है तो फिर जो लाहौर में से 40-45 किलोमीटर के फासले पर चलती हुई जो नहर है उसको कैसे ये बंद किया जाएगा, उसको कैसे ढका जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ पर रावी है, दरिया रावी है, उसको भी कोई कपड़े से ढांप दिया जाए या किस तरह। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि डेंगू को कब्जे में रखने का। इसी तरीके से मैंने आपसे एक बात की थी कि बागे जना हमारे लाहौर की सबसे कदीम पार्क है और वहां पर आप देखें, वहां पर लोग ये कहते हुए रो पड़े हैं कि ये वो जगह जहां पर हम बचपन से आते हैं और आज तक यहां पर बैठना हमारा वतीरा बना हुआ है। हम लोग यहां बैठते हैं, लेकिन अब हम यहां बैठ नहीं सकते। अगर बैठते हैं तो हमारे साथ पैनाडोल होती है जिसको हम खा के फिर यहां बैठते हैं। और उसके साथ वहां उसके वस्त में से गुजरता हुआ एक गंदा नाला है जिसको खुला छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया गया।
وہاں پر آپ کو ہم وہ فوٹیج دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا صورتحال ہے, کتنا گند ہے وہاں پر. اور اس کے وسط میں ایک مسجد ہے جو کہ بہت بڑی مسجد ہے, جہاں GOR سے ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں, جن میں 1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو اس کے جو باتھ رومز ہیں, لیٹرینے ہیں, ان کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہاں پہ مچھر کی افزائش جو ہے وہ ڈیلی دن بدن بڑھتی چلی. کیسا صاحب جو بات آپ نے کی ہے, اسی حوالے سے سری لنکا سے آپ کو پتہ ایک ٹیم آئی ہوئی ہے, ان کی ایک خاتون ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سنیتھا. میری گزشتہ روز ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, بات ہوئی. انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں, آپ یقین کیجئے گا کہ میں خود خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا ہوں. اس خاتون ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نہر کے کنارے, اس کے بعد انہوں نے باغ جناح میں جو درخت کی مخصوص مڈز ہیں جن میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, اس جگہ پر, حتیٰ کہ انہوں نے ایسا کیا کہ جو گٹر کے ڈھکن ہیں اس کے اوپر سے پانی جو ہے وہ نمونے کے طور پہ لیا. وہ ماڈل ٹاؤن گئے, وہ گارڈن ٹاؤن گئے, اور وہ تمام بڑی بڑی جو کوٹھیاں جن میں لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں, جانور رکھے ہوئے ہیں, جس میں برڈز رکھے ہوئے ہیں, ان کے پینے کی, وہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر بے شمار لاروے تھے, مچھروں کی بہتات تھی. تو اگر یہ کہا جائے کہ بیسیکلی وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے برڈز رکھے ہوئے ہیں, ان کے اس جگہ سے لاروا پیدا ہو رہا ہے, اور وہ آ کے غریبوں کی بستی پہ اس نے حملہ کر دیا. فیصل صاحب, ہم دوبارہ واپس آئیں گے, ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ڈینگی فیور کے حوالے سے اور ڈینگی کی یہ جو ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی اس کے حوالے سے ہم دوبارہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.